exacte, i van anar llançant a París. Bé, doncs, bona tarda a tothom. En nom del Departament d'Història Contemporània, que és per nosaltres un plaer el fet d'acollir aquesta tarda, aquesta conferència del professor Griffin a la Facultat i a la Thank you for coming to Barcelona. I a mi m'han demanat res, només 4 pinzellades per poder-lo presentar aquesta tarda aquí, no? I la reflexió que se m'ocorre així d'entrada és que hi ha dues menes d'historiadors en el món de la historiografia, aquells que més o menys es dediquen a recollir el pensament dels altres i l'expliquen, i aquells historiadors que tenen un pensament propi i que generen en ells mateixos una manera de concebre l'historiografia i el fenomen que estudien. En aquest cas el professor Griffin s'ha de reconèixer que forma part d'aquest segon grup, té un pensament molt original, molt polèmic també sobre el tema del feixisme, i s'inscriuen un corrent de pensament que ve de George Mosse, de Gentile, de Stanley, en el qual la concepció del que és el feixisme i la relació que té amb el món de la modernitat és una tensió bàsicament de tipus cultural, de cert rebuig d'aquests processos de modernització que es produeixen en el món en l'època dels anys 30, i per tant la seva manera d'enfocar-ho és un enfoc político-culturalista que s'allunya bastant de les concepcions a l'ús, sobretot les concepcions marxistes, del que ha estat o del que ha sigut el feixisme i l'agressió d'aquest fenomen. En general, el professor Griffin el que fa sempre és un estudi ampli sobre el significat que té la mateixa modernització i les contradiccions que aquesta té, no precisament per fer-ne una exaltació de la modernització i del modernisme, sinó que precisament la seva concepció és una sèrie crítica amb el que significa aquest modernisme. Per tant, la seva visió del feixisme evidentment no és una visió amable. I per tant, jo crec que
és, diguéssim, una manera d'enfocar l'estudi del feixisme que en bona mesura és estimulant en tant que ataca a un aspecte que normalment la historiografia no ha tingut mai gaire en compte, que són els aspectes de psicologia social, actitudinals, de pensament, intel·lectuals, etc. Bé, en fi, jo no m'haig d'allargar gaire perquè només em tocava més o menys de contextualitzar què era. Jo crec que és un autor que haurem de llegir amb tranquil·litat i a més perquè fa allò que fan els anglosaxons i que fem tampoc aquí, que acostuma a fer una visió bastant comparativa, i és capaç d'això, de parlar d'Itàlia, de Romania, d'Espanya, d'Alemanya, en el mateix moment, perquè l'anàlisi que fa no és una anàlisi només local, del fenomen local. Això ens portaria a fer, sempre també ens passa, és veritat, que aleshores l'anàlisi de com encaixar en tota aquesta seva visió del franquisme és una feina que ens quedarà sempre per fer. I sempre ens passa el mateix, diguem-ne. Però bé, en tot cas, jo crec que aquesta tarda podem tenir un tas molt interessant perquè és avui la seva obra. Doncs, a vegada contextualitzar l'autor, jo només protocolàriament de reflexions. En primer lloc, sempre és interessant veure que la universitat pública genera espais de reflexió i debat i on se suposa que vindrem a aprendre i a debatre potser, i en temps com aquests on l'esperit crític i la informació tenim una estoneta per pensar no anar darrere de l'última declaració, de l'última notícia, sempre és benvinguda, sembla obvi, però ho reconeixo perquè hem de començar a valorar com aquests elements com positius, i més aquí en aquesta facultat i en el barri on estem i en el context que està, perquè jo crec que també parla de coses que tenen a veure amb tradicions que han viscut aquests barris des de fa molts anys, com van lluitar contra el que va passar des d'aquests barris fa uns quants anys de la nostra història recent. Segona, ser molt conscients que estem en un àmbit acadèmic i que són llibres amb una perspectiva acadèmica, però parlar de terrorisme i feixisme es parla de realitats, no es parla de teoria, i crec que això també és bo anotar-ho, treballar-ho, saber que són elements que estan en el context polític i que la història està demostrant constantment que coses que semblaven arxivades i superades i feliçment enterrades es demostren des de la història recent, i aquest país també ho sap bé, que només podem dir per desgràcia que és un tema tancat, i que això, si es tanca, també és perquè algú s'ho posa davant, i algú treballa, i algú investiga, i algú s'ha de reflexionar i pensar sobre per què passa això i quins són els arguments que es donen i com es pot fer front a ells des del sentit crític. I en tercer lloc, una altra pinzellada. Feixisme i terrorisme són expressions molt dures que segurament la majoria de la societat diria que no afecten la seva vida quotidiana o que no la va trobar al carrer, però jo crec que el perill de la democràcia és que això s'impregni més que exploti. És a dir, hi ha un perill de temps, sobretot en el cas del feixisme, és que impregni institucions que suposadament no són feixistes, que determinades actituds i hàbits propis del feixisme acabin arribant a institucions i col·lectius que se suposa que no són feixistes. I per tant, jo crec que també hem de fer una reflexió sobre com determinats èxits d'ideologies que creiem que són minoritàries poden arribar a posar-se en lluita en la mesura que transcendeixen els seus espais naturals i arriben a no sé si dir-li contaminar o influir en espais més majoritaris d'una manera més sutil i a vegades més difícil de detectar. Jo crec que també és el perill d'ideologies, de determinades ideologies del feixisme o de la justificació de l'autoritarisme, etc., que és que la democràcia no té una vacuna per impedir que això contamini el seu dia a dia, i no és precisament en aquest moment que això sigui una temàtica o un problema molt llunyà, sinó que estem vivint com aquestes respostes a vegades s'articulen de maneres intel·ligents des del punt de vista dels seus interessos, explicant d'una manera efectiva determinades solucions, determinats problemes que es veuen, tenen l'arrel en la mateixa ideologia, en les mateixes bases que són, evidentment, atemptar contra la democràcia i contra la llibertat. Jo crec que això és important perquè
les ideologies són éssers vius i les persones també, per tant és bo sempre tenir aquest estudi, aquest sentit crític sobre el que ha passat i saber després portar-ho en un terreny que ens serveixi per la vida quotidiana, el debat social, polític i acadèmic. Bona tarda a tothom. Jo seré molt breu després de les dues introduccions, però sí volia fer una petita, molt breu reflexió sobre, des del punt de vista personal, el que representa l'obra de Griffin i el que jo trobo d'interès, i després fer un agraïment a la possibilitat de fer aquest acte amb la Fundació, a la mateixa Universitat, a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Jo crec en primer lloc que Roger Griffin, bona part de la seva obra, més extractiva per ell aquestes paraules, respon a la necessitat de preguntar-se, de reflexionar i d'interrogar sobre si el que s'ha definit com a feixisme, si les definicions, si la naturalesa del feixisme respon, per exemple, de determinades tradicions, a una reacció del capitalisme. O bé, des del punt de vista marxista, d'altre punt de vista, el liberalisme, si és simplement un parèntesi, una malaltia de la societat que és un parèntesi. Davant la insatisfacció que Roger Griffin, hi ha molts, però jo crec que Roger Griffin ha tingut el valor d'enfrontar-se per donar, diguem, un mal interpretatiu sobre aquesta qüestió, és evident que ell creu que ni una altra de les raons que els debats que s'inicien al mateix naixement del feixisme donaven aquesta explicació. Crec que la seva explicació per mi té dues virtuts fonamentals. Una, complexitat, i crec que és molt adequat plantejar-se aquest tema del feixisme amb més complexitat de vegades del que continuem fent. Per tant, complexitat vol dir apropar-se al subjecte feixista, a la seva ideologia. O sigui, intentar interpretar o buscar el significat d'allò que són reivindicacions d'aquesta revolució modernista, perquè és el que defineix el llibre de Modernisme i Feixisme, que és una lectura alternativa a una altra, si volem, a un altre metarelat sobre el que és la modernitat occidental. Dit això, jo crec que el que cal agrair primer és, per fer possible aquesta presentació, aquesta conferència, a tota la gent de la revista Segle XX, de la que jo formo part, juntament amb l'Andreu Mallaio, l'Elia Tomàs, José Manuel Rua i diverses persones que estan per aquí, també a les fundacions que han fet possible que avui en una situació com estem aquesta organització de l'acte, que són per una banda la Fundació Nous Horitzons i per una altra la Fundació Conferència. I per últim també reconèixer l'acolliment que hem tingut amb el Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat. Realment, moltes gràcies. Ara tècnicament el que farem serà que el Francesc Rossell farà la traducció consecutiva, si em permeteu aquesta expressió, de la intervenció del professor Roger. Moltes gràcies. Good evening. I understood 20% of that, and it was very positive, very nice. Thank you very much. I feel very honored to come to Barcelona, a fantastic city, magnificent. You still have summer. Encara és estiu. Està encantat d'haver vingut aquí perquè... And the stereotype we have in England of the Spanish, whether you're Catalan Spanish or Castellan Spanish, is that you are warm like your climate, and it's true. It's beautiful to be here. So thank you. I am on holiday. L'estereotip que tenen a fora de nosaltres és que som gent tan warm o tan càlida com el nostre clima. Caloroso. Sí, com el nostre clima i ells certifiquen. That is our stereotype. Now, I feel honored because I worked on fascism 20 years ago, and I was told by some important people that my work was ridiculous, was futile, that I was told by a very important historian in Oxford, fascism has no ideology, etc., etc. Se
sent ignorat que fa 20 anys el seu treball fos criticat per una persona d'Oxford com una recerca fútil. Absurd. And now I have, they are called in English Brookes. These are people that follow Brookes, they're called Brookes. And I have little islands, islas of Brookes, in South Korea, in Norway, in parts of Latin America. And it is beautiful for me to come to another place where somebody has heard of me. Estic encantat de tenir grupis, aquests seguidors arreu del món, en llocs tan diferents com Nord de Corea, no? Sud Corea del Sud. Okay. So, this evening is difficult for you and it is difficult for us. I know what I want to say. It has to go through my friend here and come out in Catalan. Okay? Ell sap que és difícil per vosaltres i per nosaltres, perquè ell té a través meu perquè us envia a vosaltres, però... Even my English students do not understand very much. Els estudiants en anglès tampoc l'entenen. So, what we will give you is a simple version of a complicated theory. And then, with the lovely heat outside and evening light, and another mythic thing about Spain, you live in the evenings. This is wonderful. If you go to Switzerland, they go to bed. In Spain, you go out. And then you can recover from all this theory. Bueno, que com que vivim de nit en aquest país, ens podrem refer d'aquesta sessió. So what you will have this evening from me is a crunch version of two theories, not one theory, two theories. In fact, not one book, but two books. Concentració de dues teories que no estan en un sol llibre, sinó que a més formen part de dos llibres diferents. And as you see, the theme is a way of looking at Fascism and Terrorism from a particular perspective. Now, I do not believe that you can be totally right, that you can have the total truth in academics. You can maybe in the church, you can if you are a mother-in-law, you can have verdad total, but in academics you can only have partial truth. Ell mostrarà un punt de vista perquè opina que no es pot tenir la veritat absoluta de res, a no ser que fossis a sobre d'algú que d'aquesta manera sí que podries dir que tens la veritat absoluta sobre algú, però que des de l'acadèmia no es pot tenir una veritat absoluta sobre algú. En estos momentos, no. So here is my starting point. I am in a history department. Traditionally, in history, there are many histories, like many different families, many different houses. There are national histories, there are Marxist histories, there are conservative, nationalist, anti-Marxist histories. For example, so different traditions. There are fascist studies, there are terrorism studies, there's art history, there's cultural history, and you can, it's like different banks, okay? Santander and Barcelona, let us not talk of banks. Banks. Hi ha moltes escoles històriques que han comparat els bancs, però bé, hi ha històries que s'enfoquen des d'un punt de vista de les històries nacionals, o la història marxista, o la conservadora, o la nacionalista. It's claro. Now, if you study Picasso, you go to an art historian. If you study fascism, you go to political history. And these are fragmented histories. The basis of my work is that we have to look at the modern history of Europe, of the West, in an integral fashion.
La seva idea és que contràriament a aquesta fragmentació de la història, el que hauríem de fer és abordar la història moderna d'una forma integrada. Now it gets complicated. Yeah? My approach to modern history is to look more at modernity and the relationship, the relationship between modernity and extremism. La seva aproximació al fenomen extremista i a la modernitat. La relació que hi ha entre feixisme i modernisme. Modernitat. Now, this is what you might call an anthropological approach. Instead of looking at the phenomenon and trying to understand Nazism or fascism in Italy from outside, you start from inside. And this is where I start, right at the beginning, in the beginning, the Bible, la Bibbia, el principio. Human beings need meaning. They need some idea of totality. Des del principi, la humanitat ha necessitat un sentit. Why? Because the universe is very, very big. And it's very, very frightening. And there are millions and millions of stars, and we are very, very alone. And from the moment that human beings became aware, conscious of being, of reflexive, we created stories and myths and totalities to give ourselves a home on this planet. L'univers és molt gran, hi ha milions d'estrelles i fa una mica de por, és un aspecte que l'home ha intentat contrarrestar d'una forma racional, creant unes històries, explicant-se racionalment uns mites que facin sentir aquest món com a casa. Now, I am sure that sitting here there are some Catholics, and there may be some Muslims, and there may be some extreme fundamentalist vegetarians, and people of various religions. And I apologize to all these people, because my premise is secular. It is atheistic. Ell parteix d'una premissa secular, atea, i per tant demana disculpes a tots aquells que tinguin creences religioses fortament arraigades, perquè ell parteix d'un punt de partida, d'un punt de vista ateu. Pray for me. The term I like for this totality is nomos, which is a Greek word. It means the law, it means the structure of meaning. It can mean an ideology or religion. It can also be your home, your land, your valley, your mountain, your sacred center of the universe. A ell li agrada utilitzar la paraula nomos, que ve del grec, i que ve a ser com un dosser sagrat, una cobertura que donaria a la terra, al teu espai, un significat de casa conegut, més enllà del qual ja hauràs conegut. Paradoxically, the vault of the sky, volta of the sen, creates a firmament. We call the sky the firmament. The firmament is the ground. The sky is the ground. Why? Because it is the artificial sky of belief that creates the foundation, fundamento, of being, ser. Yes? Oh, we have in English the word firmament. The firmament means the sky,
but it comes from the Latin for solid. The sky is solid. In this, nomos is what gives our life solidity. Aquest nomos, aquesta obertura, aquesta volta sagrada, etimològicament una gràcia, i és que significa fermesa, firmament, que és el que donaria nom al cel. En veritat té una arrel que té a dir firm, fermesa, és solidesa, la terra. És una manera de posar en relació el cel inventat, el cel dels homes, amb l'espai que ocupa. What happens when we lose our sacred canopy, our sacred sky, our artificial sky that keeps out infinity? We enter a state which is known to anthropologists as a liminoid situation, an unresolved situation with no certainty, with no fixity, with no solidity, with no truth. Què passa quan traiem aquest dosser sagrat, doncs que tenim relació directa amb l'infinit, amb el desconegut? És una situació que ell anomena liminoide, d'incertesa. Now, the human being needs meaning, needs truth, needs a firmament. So, how do human beings react when the truth goes? They create new truth, they create new religions, they create new ideologies, because nature abhors a vacuum and human nature abhors nihilism. La naturalesa humana rebutja el buit, rebutja el nihilisme, necessita un sentit, i per això quan desapareix un firmament creat, del que es creia, i va un motiu entre crisi, desapareix, la humanitat necessita crear-ne un de nou. The history of humanity is the history of a constant production of cultures, of creeds, of religions, of crises of culture, of the creation of new culture. This is what we have always done. La història de la humanitat es defineix per aquesta constant producció de cosmologies. Modernity creates a unique situation in the history of humanity. La modernitat crea una situació única en la història de la humanitat. Modernity, I could spend 2 hours on modernity, but I use it for all those forces that destroy culture, which are nomocidal. Nomos, homicidal, suicidal, nomocidal. It kills the nomos. Aquesta situació que aporta la modernitat és la mort de nomos, la tabasco. Social mobility, urbanization, the rise of secular knowledge, the MP3s, satellite TV, everything that creates a plurality of beliefs and destroys the totality. For at least 200 years in the West, the totalizing nomos of Christianity has been under attack by the forces of secularization, industrialization, social modernity. Tot el procés de la modernitat, el procés industrial fins a la primera revolució industrial fins avui en dia, ha creat tota una sèrie de productes que han anat substituint aquest nomos total en el qual la humanitat s'havia reconegut i d'aquesta manera estem una mica més perduts. As in the 19th century, the forces of modernity accelerate, you get the predictable reaction. More and more intellectuals, more and more artists, more and more political animals create more and more isms, more and more new movements of ideas which try to put meaning, belief, totality back. A mesura que la modernitat avança, doncs intel·lectuals, polítics, artistes generen tota una novetat d'ismes, de nous conceptes que intenten aportar de nou una totalitat
que és la que la modernitat, diguem, ha anat fent caure. In the 19th century, many intellectuals and artists experienced modernity as loss of spirit, loss of magic, loss of meaning, anomie without nomos, decadentia, degeneración, etc. This degeneration, loss of spirit, is compensated for by more and more different solutions. So that by the end of the 19th century, we have new art movements, new political movements, new hopes, new visions of the future. Durant el segle XIX, la mateixa idea d'abans, s'ha vist en decadència tot el sistema de totalitat, però s'ha anat substituint, de manera que al final del segle hi havia noves esperances, del futur, noves visions de futur, ganes d'aquest futur. Therefore, I see a basic, fundamental relationship between innovation in art, in politics, in social reform, in philosophy, in theosophy, in Freudianism, Jungianism, nudity. There was a movement of naturism where people said if we take our clothes off, the world will be a better. All over the late 19th century, in the whole of Europe, people are obsessed with decadence and they are obsessed with rebirth, with regeneration, not just in art, but in philosophy, in politics, and in areas of society which normally, through the normal vision of historians, are not connected. And according to this view, they are connected. El procés de decadència, el que va portar el procés de modernitat del segle XIX, va conduir, diguem, arreu del món a una necessitat de renaixement, de treure's tot el que no fos autèntic i poder tornar a començar. Max Weber talks about Entzauberung, disenchantment, the loss of magic from the world. All these different movements are trying to put back the Zauber, the magic, the enchantment. Max Weber parla de la necessitat de retornar l'element màgic. Now, obviously, each country is unique. I could study this situation in Britain, or Holland, or Russia. There is a different picture. I do not know enough about Spain, but I know that in Spain, by the early 20th century, in art, in social philosophy, in politics, you have reactions to the loss, to degeneration. You have attempts to revitalize culture, revitalize society, revitalize political situation, even before the First World War. En totes les disciplines del saber i arreu del món es va donar aquest ressorgiment. Ell diu que no en sap prou de cada país, però que li consta que inclús a Espanya, al principi del segle XX, també es va caracteritzar per aquesta necessitat de compensar la decadència, la sensació de pèrdua de sentit, amb una revitalització de la filosofia, el pensament social, la literatura. In 1912, when the Titanic went down, it was universally responded to as a symbol of Western civilization. This is before the First World War. To be on an unsinkable ship which goes down in its first voyage, and of course the rich survived and the poor died, that's another metaphor, but the Titanic was universally responded to as a symbol of a world which was progressive in material, but was spiritually bankrupt. Bé, està parlant agafa la idea del Titanic com un símbol del progrés en allò material, però també un símbol de la bancarrota espiritual d'aquell moment, del principi del segle XX.
Then came the First World War. A catastrophe, even for countries not involved in the First World War. This spectacle of progressive civilized nations killing millions of people. Then in 1917, the Russian Revolution. After the First World War, new countries, changed countries, more people died with disease, the great influenza epidemic, wrecked economies. The subjective sense of decadence was now confirmed by objective collapse. La sensació de decadència de la humanitat després de la Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa es veia corroborada per fets objectius, de milions de morts, molts morts per malalties també, i les conseqüències de dos grans guerres. And what you get is a production in the interwar period of Europe, in every country, an incredible production, cultural production of new isms, of new movements to solve the crisis. Extremist ideologies, anarchism, communism, ultra-conservatism, and of course fascism. You have extraordinary psychological, emotional convulsions in the interwar period in every country. La reconfiguració del mapa europeu va donar peu a que es donessin respostes a aquesta situació de col·lapse de forma diferent a cada país. And this is where theory comes in. And I'm going to go back to the word modernism, because normally modernism you study in the history of art and culture. If you look up a book on modernism in English, it's all about Van Gogh, Picasso, modernist architecture, aesthetics. Sí, habitualment quan mirem els llibres la paraula modernisme ens parla de Van Gogh, de Picasso, però ell vol fer-ho d'una manera diferent. But I, Roger Griffin, am here to tell you today, in the home of Spanish modernism, Barcelona, that I think it is very useful to expand this concept. I am not alone. I have one or two friends out there who do this. To expand modernism, to embrace not just art, not just architecture, but all the attempts to renovate, renew, re-spiritualize the modern world. Ell vol expandir el concepte de modernisme més enllà de les disciplines artístiques i que abracin, que agafin tots els intents de compensar, de restituir, de renéixer, de tornar a nombrar. Because if you look at the total history of interwar Europe, it is flooded, inundato, with isms, Nietzscheanism, Theosophy, Freudianism, Jungianism, many from before the First World War, but in the interwar period, everybody is looking for meaning, everybody is looking for nomos. There's macrobiologists, there's the occult revival, which started before, there's naturism, reformist socialism, Bolshevism, anarchism, revolutionary nationalism, architectural modernism, and though they are all very different, I am saying you can see them all as expressions of the human need to find closure, to close an age, and to stop the liminal, to find definitive, total expression to meaning, to civilization, to culture. Parla que el període d'entreguerres, tot i que els ismes ja van sorgir abans de la Primera Guerra Mundial, és en el període d'entreguerres on realment sorgeixen ismes arreu. En totes les disciplines, en tots els països, s'intenta renombrar i buscar un significat, un sentit nou a les experiències tal i com les estaven desenvolupant, experimentant, sentint. So what I'm proposing is that the word modernism, it can apply to personal or collective attempts
to renew the nomos. And this is not just my idea. This approach is at the basis of a wonderful book, Rites of Spring, by a Finnish Canadian called Modernitat. And he makes a big historical leap. In 1913 in Paris was the first performance of Stravinsky's Sacre du Printemps. En 1913 a París, Stravinsky, the first performance of Sacre du Printemps, which is the modernist music, and it is a dance which embodies the sacrifice of a human being, a woman, to create the spring. En l'obra de Stravinsky hi ha el sacrifici d'una dona per tal de donar lloc al naixement de la primavera. It caused a tremendous anger in the people, in the Parisian public. El públic parisenc es va irritar moltíssim. He argues in this book that the First World War, in which so many young people died for their country, for their nation, for God and country, was the same impulse to find renewal, spring, through death. Es fa una comparació entre aquest sacrifici de Stravinsky amb el sacrifici a escala molt més a escala mundial de la Primera Guerra Mundial i s'interpreta com un sacrifici de molta gent pel naixement d'una nova primavera al món. This was a collective ritual suicide. Va ser un ritual de suïcidi col·lectiu. And he calls it the Great War and the birth of the modern age. La Guerra Mundial i el naixement de l'era moderna. And this is what I try to explore in this book, Modernism and Fascism, where I try to show in this book that fascism is not born of reaction against socialism. True fascism, radical fascism, is an attempt to create a different sort of nation with a different sort of human being, to bring about an anthropological revolution. Ell sosté que el feixisme en realitat no és un concepte que neixi d'una oposició, d'un antagonisme amb el socialisme, sinó que l'autèntic feixisme és un intent clar de renaixement. An attempt to renomize the world, renomitat. Sí, només com nomos. És un intent de tornar a dotar el món d'aquesta cobertura de sentit, sota la qual els homes entenen el significat de la seva existència. And I distinguish between two types of modernism. Epiphanic modernism, where the artist tries to find a revelation of a more beautiful world, a higher reality or a deeper reality. Epiphanic modernism. Sí, diu que hi ha dos tipus de modernisme, un epifànic, que seria més inspirat, revelat, en el que l'home és capaç de captar un significat més profund del superficial. And programmatic modernism, and this is what interests me, when an artist or a political thinker or an activist tries to create a new style to inspire a new civilization. You see this in Brookes' Bauhaus, and you see it in a very different way in Gaudi. This was not just art. This was an attempt to create a different sort of society. This is not just the private world of Van Gogh. This is a public transformation of the spirit. Sí, aleshores el segon tipus de modernisme seria el d'aquells artistes capaços no només d'inspirar-se, sinó també de visionar una nova manera, un nou tipus de món, que no era possible fins a aquell moment. And now when we come back to fascism, we can see that things like anarchism, anarcho-syndicalism and falangismo are actually
inspired by the same sort of impulse to create a new spiritual world as you get in modernist art. Ell interpreta l'anarquisme, l'anarcosindicalisme i el falangisme com que neixen del mateix anhel espiritual de regenerar la vida. And in this period, philosophers like Nietzsche or Unamuno were not just interested in thinking, they were interested in the state of humankind. They wanted to create a new world of spirit. It was not just thinking, it was changing. Sí, filòsofs com Nietzsche o Unamuno no estaven interessats només en una manera de pensar, sinó en canviar realment l'esperit de la humanitat, no pensaments, no l'espiritualitat mateixa. Now, when a political state is inspired by a modernist attempt to change the world or change society, you get totalitarianism. Pure totalitarianism wants to use the power of the state to create a new type of humanity, a new type of world. Els estats totalitaris tenen la intenció d'utilitzar The power of the state, el poder de l'Estat per transformar l'humanitat. l'humanitat. And this man, wonderful man, Zygmunt Bauman, talks about a gardening state, a state that sees its function as creating a new garden out of humanity. And you can see this impulse in Nazism, in fascism, and in the Bolshevik state, and in the Maoist state. There, the destruction they create is the collateral damage, the side product of an attempt to create a new world. Zygmunt Bauman parla de l'estat jardiner, que alhora que està creant un nou estat, alhora està destruint un estat anterior. In other words, real totalitarianism, real fascism is palingenetic. It wants to create a new world. If it has no palingenesis, it is not really fascist, it is not really totalitarian, it is authoritarian. Perquè sigui feixisme ha d'haver-hi el component de palingenèsia, de renaixement, de voluntat de néixer un altre cop. Si no hi ha aquesta voluntat, seria totalitarisme, però no seria feixisme. Well, it becomes just authoritarian without totalitarian. And here are two, that's that Bauman book, and there's a very good book there about totalitarianism. So, fascism is not just reactionary, it is not just destructive, it is trying to be a revolution. It uses the past to create a new future. El feixisme no és una reacció, com ha argumentat fins ara, sinó que és una autèntica revolució. Utilitza el passat per crear un nou futur. So if you take a speech like this of Primo de Rivera, and this is the son of Miguel, you can actually see, I'll forget that, yeah. If you look at the language, this is the language of fascism, because his movement is not just about restoring Catholicism, restoring the past. He says specifically, and you don't have to translate this, isn't that good? It's all in the mind, its spirit, its soul, its atmosphere, it's poetry, it's politics as art, politics as poetry, politics as moving out of an old Spain into a new Spain. And I mean, if you read that bit there, for example. Okay, so that is my argument about fascism. That the Spanish have been mistaught that Franco was a fascist. Franco was never a fascist. Franco was an authoritarian dictator who used fascism to create an illusion of dynamism. And then when it was convenient, and he knew that Hitler and Mussolini would lose the war, he dropped fascism, became a personal dictator. He never wanted an anthropological revolution.
Sosté que Franco en realitat no va ser feixista, sinó que va usar el feixisme com una manera de dinamitzar la seva política, però que ell no passa de ser una persona autoritària, que quan el feixisme va perdre el protagonisme a Europa, ell va esdevenir simplement una figura autoritària. Now, this is very short. Since that book, I then turned my attention to terrorism, and I have been able to show in all the terrorisms I have researched the same basic impulse. Ara parlarà més de la idea de terrorisme i destacarà aquells tipus de terrorisme on hi havia un mateix tipus d'impuls. Every case of terrorism you examine, whether it's individual terrorism, Breivik, or collective terrorism, Islamism, 9/11, Al-Qaeda, there is a burning desire for gnosis, not knowledge, not understanding, not theory, but a blend of action and total knowledge, total certainty. Each terrorist creates a world divided into good and bad, and he or she puts him or herself in the good to act against the bad. And in their own little world, they are restoring beauty, truth, spirit, meaning to the world. El terrorisme, tant el terrorisme que es comet de forma individual com el terrorisme més de comunitat, la figura terrorista divideix el món entre bo i dolent i ell es col·loca a la part de món bo que intenta anar en contra la part dolenta en la idea que té al cap de gnosis, de coneixement certer, absolut, revelat, inqüestionable, que és el que fa que ell pretengui aquesta... He becomes a cosmic warrior. És un guerrer còsmic. Esdevé un guerrer còsmic. That, by the way, I must say, the important thing about this cover, I designed it with my son, who is 13 years old. You can see the influence of Assassin's Creed and of war games, video war games. But the important thing about the drawing is that he is holding a book. And the book could be any book. It could be a book on animal rights, it could be a book on Catalan history. I mean, it doesn't matter what it is, but the terrorist feels, like in the film Avatar, you've seen the film Avatar. Outside the terrorism, the terrorist has no legs. He is a cripple, he is handicapped. Within the terrorist avatar, he becomes powerful. He is fighting this cosmic battle against evil. That is why he will kill and even be killed for a sacred cause which gives his life meaning, even if he dies. Because human beings need meaning more than they need life. Bé, ha parlat de la coberta del llibre, de la qual ha volgut destacar que el terrorista en si porta un llibre a les mans. Aquest llibre podria ser qualsevol llibre, podria parlar de com domesticar cavalls o podria parlar de la història de Catalunya, però el que importa és que el terrorista en si se sent amb la necessitat de tenir un pensament, d'entregar-se a aquest pensament. Ha fet un paral·lelisme amb la pel·lícula Avatar, que el personatge a la vida real té una mica de rodes, però en canvi en la seva projecció d'Avatar ell pot ser aquest guerrer còsmic que lluita contra el mal.
There are two types of terrorism. There's terrorism which defends a nomos, defends a homeland. The Tamil Tigers, ETA terrorists, IRA terrorists. You are defending your sacred land. Jewish terrorists fighting for their new homeland. Or you are creating the basis for a new world. So you have anarchists, you have McVeigh, you have Breivik, who want a new future. But both, whether they put the sacred as something to defend or something to create, they are driven by the need for a nomos. Que hi ha dos tipus de terrorisme, un terrorisme que s'encarrega de defendre una terra o un nomos, i un terrorisme que el que busca és crear un món nou, millor, en el que viure. Però que tots dos el que tenen en comú és la necessitat d'un nomos. And if you want to understand the psychological mechanism of this, there are two fantastic films I would ask you to see or re-see. And one is Taxi Driver. Yeah, What is the Taxi Driver is not translation, Taxi Driver. And Fight Club. Who has seen Fight Club? In Taxi Driver, a man comes back from the Gulf War. He is not a hero. He is in New York. He is desperate. He is lonely. Taxi Driver, un antic combatent de la guerra del Golf, torna a Nova York i allà es troba que no és ningú. Vietnam, I beg your pardon, Vietnam. McVeigh came back from the Gulf War. Travis comes back from the... Very similar parallels, by the way. Dirt. Scum and filth. It's like an open sewer, cloaca. You know that word? I can hardly take it. Some days I go out and smell it, then I get headaches that just stay and never go away. We need a president that would clean up this whole mess, flush it out. What does he do when he is disappointed by the politics and by the woman? Pregunta que què fa el protagonista quan està decebut per l'actuació del president i de la dona. He does a mohawk haircut, he buys guns, you're looking at me, you're looking at you. He becomes an avatar, he becomes a heroic double, and he has a mission, and he will kill the scum, and he finds a symbolic target, and these are the pimps that run Jodie Foster, and he kills them all, and then he kills himself, but the gun is empty. He has become an extreme missionary warrior fighting his own battle for a better world. It is a brilliant study of the transition from the impotence of a lonely man, which is the theme of the film, and the transformation, the transfiguration into a terrorist. Diu que la pel·lícula Taxi Driver li agrada com a exemple que és un gran estudi de com passar d'un home solitari i com es va transformant cap a un perfecte terrorista, passant, sent un autèntic guerrer de la seva pròpia guerra entre el bé i el mal. And in Fight Club you have the same pattern, much more complex. It starts with the destruction of the tallest building in New York, which will fall onto the Museum of History, and Project Mayhem, and it is an incredible film. But we will not lose more time, I must finish. But a real case study is Anders Breivik. Just tell them to see Fight Club, okay? We know enough about Breivik. He was another loner. He looked at websites, he traveled, but he was another loner. He creates his own worldview, 1,500 pages of web archive with his worldview. He creates his own good and bad. It's called a Manichaean universe. He creates his own plan, his own mission. He trains himself. He sees himself as a Knights Templar, a Justicia Knights Templar. He reads stuff about the Middle Ages and knights and the war and the Crusades, and he does it.
Bé, un estudi de cas del Anders Breivik que explica que és una persona que realment es va ficar molt amb lectures de l'edat mitjana, dels cavallers templers, es va fer la seva pròpia idea del bé i del mal i va dur la seva lluita fins al final. And he kills not Muslims, he kills people who represent the Labour Party that have let the Muslims into Norway. Ell no ataca els musulmans, sinó els membres del partit laborista que permetien la immigració de musulmans. So he is trying to create a Norwegian nomos, a European nomos. Ell estableix un nomos europeu i pensa que els musulmans posarien en perill aquest nomos europeu. He has created his own creed. Ha creat el seu propi credo. So my conclusion, the modern age generates, it spawns countless causes and projects of renewal, as well as many acts of redemptive violence and creative destruction, both collective and individual. L'edat moderna genera infinitat de causes i projectes de renovació, així com tants actes de violència redemptora i destrucció creadora, tant en un nivell individual com col·lectiu. It encourages heroic doubling through conversion to a redemptive cause which feels nationalist, fascist, communist, separatist, terrorist, extremism. Encoratja el desdoblament heroic a través de la conversió a una causa redentora que dona peu a nacionalismes, feixismes, comunismes, separatisme, terrorisme extrem. So though they're very different, fascism and terrorism have similar foundation in the nature of modernity, the human need for meaning, which in a small minority of cases pushes people towards symbolic violence. La necessitat dels humans per tenir sentit ens empeny a cometre fins i tot violència per aconseguir aquest propi sentit necessari. Now here I do not know what I am talking about. Ell no sap de què parlarà ara. But this is how I see Spain, okay? Look, interwar Spain was torn apart by fear of chaos and decadence, producing conflicting utopian projects, socialist, Marxist, anarchist, traditional Catholic, militarist, monarchical, fascist, parafascist. You can answer. Post-war democracy was threatened partially by ETA, which is a hybrid form of terrorism. Fortunately, that's gone now. But what is fantastic is the way Spain recovered so quickly from the era of Franco. El que és fantàstic és com Espanya s'ha recuperat de l'època franquista. En el període de guerra Espanya va estar completament apartada del món i absolutament destruïda, però que el fantàstic és com s'ha recuperat. Modern Spain and all modern countries in the West have tremendous problems which are going to create big questions of identity and future and hope. Molts països d'Europa estan amb problemes buscant la seva identitat i noves esperances. The growth of separatism in Catalonia is completely natural. But it would be tragic if memories were so short that they became a source of violence and xenophobia and hatred. El naixement de la palingerència, el renaixement separatista a Catalunya, diu que és natural, però que seria perillós si els... Si els short memories. Short, yeah. Memòria. Sí, memòria
Sí, portem el que vol dir. Si es recorre la violència. Clar, em salto el que ha dit de la memòria i que seria una pena si acudís a camins violents. But as an Englishman looking at Spain, Spain has fantastic human, natural, cultural resources to create a new sort of democratic, prosperous Spain without violence, without pulling itself apart, as in the interwar period. Tenim prou elements com per crear identitat sense necessitat de violència. You can create a nomos based not on hatred, but on a collective sense of identity which is not extreme. Podem crear un nomos català, centrant-nos en una identitat col·lectiva i no en sentir-se part d'un altre o en la violència. So I see in this sort of image the sort of gift that Spain can give to the modern world. Aquesta és la cara que Espanya podria mostrar. Thanks very much. Sí, no sé quin idioma parlo. Ha dit que provocaria debat i sí que ha provocat debat. You said you provoked debate, and I think you provoked debate. I'll try and make very briefly a couple of points. Intentaré fer breument diferents punts. Primer, que ha dit que s'havia de criticar les grans teories de tot, i has fet una gran teoria de tot per fer aquesta crítica. You said you're going to criticize the great grand theories. You've made it grand theory to criticize the grand theories. Did I? I don't think I said I was going to criticize the grand theory. I said I was going to give you a grand theory. Però tot l'argument és que la gent que té una gran visió és el gran perill. The people have the new nomos is the danger. And I think you have your own nomos. Oh yeah. There's a couple of nomos. Al segle XIX i XX hi havia, des del principi del segle XIX, hi ha grans canvis culturals i cada cop es canvien les coses. You said since the 19th century, great changes all the time in ideas. I té tota la raó. El 1848 el Marx i Engels van dir que tot el que és sòlid es desmunta a l'aire. El manifest comunista. In the Communist Manifesto, Marx and Engels said all that is solid melts into air. Fa 150 anys van dir això per capitalisme. Tenien una explicació del que passa. I si tens explicació, tens possibilitat de solució. Si no tens explicació, no tens solució. They have an explanation, which is capitalism. If you don't have an explanation, then you don't have solutions. If the problem is modernism, then that may go to pre-modernism.
Si el problema és el modernisme, vol dir que hem d'anar abans del modernisme o abans dels així. Intento ser més breu. La guerra, en aquest sentit, la idea de que la Primera Guerra Mundial fos un sacrifici perquè sí, no em convenç, a mi em convenç molt més la idea que fos un xoc entre poders imperialistes i no sé què, per tant, una lluita contra aquests poders imperialistes, com van fer amb tots els seus herois, a Rússia amb la revolució, a Alemanya amb els consells obrers, a Gran Bretanya amb una vaga general enorme a principis després de la Primera Guerra Mundial, em convenç més. I de fet, això va acabar la Primera Guerra Mundial, així des de baix. If you explain the war in terms of imperialism, then you have solutions in terms of fight against imperialism, the Russian Revolution, the German Revolution, and the struggles in Britain. I dos últims punts. Terrorisme, intentar explicar el terrorisme pressuposa que hi ha una definició del terrorisme. I mai he vist en ma vida una definició convincent del terrorisme. O almenys una definició que inclogués Al-Qaeda i no inclogués les forces armades dels Estats Units i l'OTAN. The theory of terrorism implies a definition of terrorism. And I've never seen a definition of terrorism that included Al-Qaeda and didn't include the armed forces of the USA and NATO. At least a convincing definition. You have a definition of terrorism is an armed group I don't like, but that's not the definition. Pots tenir una definició de terrorisme, que el terrorisme és violència política que no m'agrada a mi, però això no és una definició gaire científica. I l'últim punt, amb el feixisme. El franquisme, al poder, sí que és un poder autoritari. Tot feixisme, si arriba al poder, es converteix simplement en un estat autoritari capitalista, d'un tipus a altre. La diferència és en tots els feixismes entre les promeses messiàniques o no, quan estan intentant crear el moviment, sigui a Itàlia, a diferents sectors, a Alemanya hi havia sectors anticapitalistes, revolucionaris, no sé què, un cop al poder, el Hitler els mata, les universitats, Strasser, etc. I amb el franquisme, el Franco és una mica diferent, però sí que carrega la idea del nou món, dels nacionals sindicalistes, etc. Doncs jo diria que tot feixisme té aquesta dicotomia entre la promesa i la realitat. Llavors, ara, amb les amenaces feixistes, veiem les promeses del nou món i hi ha aquí a Barcelona un centre nazi que diu que són revolucionaris i no sé què. La realitat del feixisme al poder no és messianisme i un nou món, és el Franco al poder, és el Hitler al poder, és el Mussolini al poder. I de fet tenen excuses, igual que sectors de l'esquerra fan excuses per a URSS, dins el feixisme fan excuses per l'Itàlia de Mussolini, que això dels 20 anys no era el feixisme de veritat. Els feixistes de veritat, el feixisme pur era el 43 fins al 45, quan el Mussolini controlava una república titaïa d'Alemanya al nord d'Itàlia. Llavors, dic que molt provocador, molt interessant, però moltes coses que no comparteixo. You understand? Yeah. Well, thank you for the corrections. But first of all, I never said I was attacking big theories. I said I was crunching 2 books into 1 hour, and of course to do that means simplifying complicated arguments. I obviously, in the actual book on terrorism, I define terrorism, and I say I'm not looking at state terrorism, and I deal with that sort of thing. It's obviously not a theory of state terrorism. States have always been terroristic, as far as I can see, except with some exceptions in the history of liberalism. But generally speaking, I accept entirely I have not been looking at state terrorism. The trouble with giving a talk on a general approach to history is that it, of course, makes it very, very simplified. I have obviously created a general theory, but the difference between my general theory and the theory of a modernist, if you like, is as I said at the beginning, I do not believe in this theory. This is an ideal type. This is a way of looking at things. And I think that even though it needs a lot of work, it at least shows relationships or indicates relationships between phenomena which are not normally associated in a way which
can illuminate things instead of thinking in a very compartmentalized way. So you can take it or leave it. This is just an offering, and it is not meant to be a total explanation. I don't know if you want to take it. Ell ha dit que no ha intentat donar una teoria general, sinó que ha intentat unir el que ha escrit en 2 llibres en un plantejament d'una hora, i que d'alguna manera ell es diferencia de les teories generals en el sentit de que ell potser ja toqui una teoria general, però ell se'n distancia dient que no hi creu, i ho confessa en el llibre, ell no creu en teoria general. Això és el que no pot escapar a argumentar un discurs, però el que sí que creu que fa i que es diferencia una mica de voler donar una teoria general és que posa l'èmfasi en la relació que hi ha entre diverses parts que habitualment no solen relacionar-se, de manera que intenta posar llum l'una sobre les altres, intentant no donar una descripció compartimentada, sinó unitària, que és el que deia al principi de tot de la conferència. And can I say that one of the more satisfying aspects of my career is that when real scholars who are working on very detailed areas of history find this approach useful. I will give you just one example. There is a new book by a man called Ferdinand Esposito, which has won a major prize in Germany and will now appear in English, and it's called Mythische Moderne, mythical modernity. And it is a study of the role of aviation in fascist Italy and Nazi Germany, and it is a fantastic exploration of the modernist impulse between these 2 regimes, which is not at all theoretical, it is extremely concrete, and he himself says that without this book he would not have seen these connections. So it's not that I'm claiming some total revelation of truth, but that by exploring history from this angle, scholars out there in a number of countries I could quote are using these ideas in a much more empirical way to find new ways of explaining phenomena which traditionally have been ignored. No sé si ho sabré dir tot. Ha comentat la lectura d'un llibre que s'ha publicat en alemany i que s'ha publicat aquí poc en anglès. La Modernitat mítica, podria ser traduït així, que parla, o sigui, intenta abordar la idea del feixisme des de el rol de l'aviació, però per explicar el fenomen més global, diguem, però a partir de l'experiència de l'aviació tant a Itàlia com a Alemanya. I d'alguna manera, feixisme, sí. Aleshores, el que ell reivindica és que aquest autor ha dit que no hauria sigut possible aquest treball o aquest enfocament, aquest punt de vista, sinó que hagi llegit primer el llibre de Robert Griffin, amb aquesta idea d'il·luminar aspectes, fragments d'una cosa més global, com les seves parts poden, il·luminant-se les unes a les altres, donar una idea general del que seria una teoria més global. It's been difficult for me to understand terrorism, for example, the Al-Qaeda's terrorism, as a form of modernism, because Al-Qaeda is so linked with the fanaticism, with an old vision of Islam, that it seems to me difficult to put together. Well, if you want to translate the question. Per ell és difícil explicar el terrorisme d'Al-Qaeda des del punt de vista modernista, perquè es basa en conceptes molt antics, molt tradicionals. Let us be very clear. I'm not saying Al-Qaeda is modernist. I said this perspective on history illuminates new things. Defending the nomos, creating the nomos. Al-Qaeda is a classic example of defending a nomos. However, the idea of a global caliphate, this is new. This is not
Not I can quote many authors who say this is the influence of Marxism, etc. I don't even believe that. But actually, Al-Qaeda Islam is not pure Islam. It is a strange mixture of traditional Islamic ideas which can go back to certain readings of the Quran, but it's been mixed up with elements of global projects which are very influenced by Maoism, for example, and there are books written by real experts who have demonstrated them. So it's hybrid, and as such it's a typical product of the crisis of modernity. But this is nomos defensive. Whereas if you take Breivik or Matvey or the Russian nihilists, they are actually, or the Baader-Meinhof-Gruppe, their faction, the Red Army faction in Germany, these are not defending a nomos. They are creating a space where they are much closer to modernism. So you are completely right, and I thank you, because I do not want to say modernism explains everything. But looking at modernity, looking at the pressure of modernity on meaning can open up ways of understanding behavior which normally is irrational, it's criminal, it's mad. Yes, it's true, but there is a certain logic in the madness. Bueno, hem començat parlant que Al-Qaeda era un exemple de terrorisme clàssic, havia explicat prèviament que hi havia dos tipus de terrorisme, el que defèn un nomos, que aquest seria l'exemple d'Al-Qaeda, i el cas de Breivik que he posat abans, de crear un nou nomos. En aquest sentit, pensa que la visió clàssica és veure Al-Qaeda com aquest tipus de terrorisme de defensa nomos, però que pensa que no seria exactament només això, sinó que incorporaria una perspectiva també global que recordaria alguns autors, entre ells una visió maoista. Després ha explicat que la modernitat està content de la teva pregunta perquè no pretén que la modernitat expliqui absolutament tot a partir d'ara, però sí que pensa que si incorporem aquest concepte de modernitat a com mirem les coses pot ajudar a entendre coses com el terrorisme, que són del tot irracionals, doncs li poden donar una explicació, una perspectiva d'explicació. Jo estic molt d'acord que el modernisme no es pot reduir a una cosa només d'artistes i d'intel·lectuals i tot això, que té una vessant també social i política, però jo trobava a faltar una altra vessant que és el substrat material del modernisme. És a dir, que passen coses amb el món real, no és simplement alguna gent que comença a pensar, sinó que hi ha una traducció, això ve d'uns canvis reals amb la vida de les persones. L'única referència que jo he trobat aquí és la referència a la Primera Guerra Mundial. Però jo, acceptant aquesta idea que el modernisme s'ha de mirar des del vessant social i política, Roger ha mencionat Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman té un llibre que jo trobo que és genial, si es pot recomanar aquí llibres, que és Modernity and the Holocaust. Jo crec que aquí és realment on fa servir no la modernitat com a explicació de l'Holocaust, no, sinó que com això ens ajuda a comprendre, entre altres coses, com es va produir una cosa tan terrible com l'Holocaust. Després traduiré l'anglès. La qüestió de que si el feixisme és o no és una reacció al socialisme. No és només això, però en part ho és. És a dir, que una cosa és quan surt o quan sorgeix un protofeixisme o el començament dels feixismes, i una altra cosa és quan es converteix en una opció, a vegades conscient, d'una part dels capitalismes més importants davant de l'amenaça que representa en un moment donat algunes forces que podríem dir socialistes o anticapitalistes. I
per no allargar-me, finalment volia comentar una frase que Roger ha dit al final, que diu que la democratització de l'estat espanyol es deu a la qualitat essencial del caràcter nacional espanyol. Vull dir que això no, jo crec que això no es pot dir en un àmbit acadèmic de cap manera. Això és sense qualificatius. Sorry, Roger, hauria d'explicar una cosa personal, si em permeteu. Resulta que Roger i jo, l'any 58, érem a la mateixa classe de l'escola primària. I no l'hem tornat a veure fins ara. I tinc una foto aquí que... Okay, so what I was saying, sorry to come in to be so critical, but there are things in which I agree with others. I think it's very important to talk about modernity, not just in relation to art, philosophy and so on, so a much wider, much more global perspective, taking in sociology, politics, etc. But what I missed in your account was the material basis for all this. Industrial. The only reference you seem to make, maybe it's because you were trying to condense too much into too short a time, was a reference to the First World Wars, the objectivization of modernity. But I think that really this other part is missing. It's not just a question of what people think, but it's about what's happening in people's lives, how it affects their lives. When you got the reference to Zygmunt Bauman's and the Holocaust, which I think is seminal work here, but it's not an attempt to explain Holocaust as deriving or from modernity, but it's to use this category to explain parts of it. It's not the whole explanation. Bauman doesn't say that. That's the whole thing. Question about whether fascism is simply a reaction to socialism. Not simply a reaction to, but once there are fascist ideas, fascist groups, there's a materialization of fascist ideas in fascist activists, then it is an option for the bourgeoisie if they feel threatened by socialist revolution, for example. So if it exists, it can be used conscientiously. Not saying that it's created consciously from the beginning, but it can be used. And the final thing, if you don't mind my saying so, is very harsh on your idea that democratization in Spain is due to the core quality of the Spanish national character. I don't think any national character is really an academic concept at all. Yeah. Well, thank you for those comments. I'm conscious of the fact that it's nearly 8 o'clock. I think you've been very, very patient. My talk was not meant to be a serious and analytical presentation of the ideas of two books, but really like throwing an approach into a room, and some came back in my face and some will stay. But I do think that if you read not books by me, but better books by people who've been influenced by me, you will see the power of these ideas, because they are much better, my ideas, when they're in the hands of people who spend a long time on a particular part of history. But there are people in Romania and Norway and various other countries who are using some of these ideas to write some fascinating stuff which I could never have started. And to that extent, I am not a good advert for my own ideas. But if it ever comes into Spanish, this book on aviation under the two fascist regimes is a fantastic. And if you're going to read the other book, Rite of Spring, Modris Eckstein's, absolutely fantastic, beautifully written. And I was never suggesting that the First World War is just a modernist event. But if you start looking at why so many people were prepared to die for their country, what was going on there? Really, if you probe, really, it's a very strange phenomenon.
and I do think it's connected, and not my theory, this is his theory, to the convulsions of modern society. So we could debate that. But I would like to thank you. There's no such thing as national character, but I do love Spain and modern Germany, incidentally. I was taught that the Germans were warrior-like and like bombing you. And now Germany is full of people who don't want to fight and don't want to have wars. They may have funny ideas about economics, but they have learned liberalism very well, from my point of view. And I think we've forgotten some of our liberalism in England. And I'm amazed by the way Spain recovered from all those years of Franco, and it just shows that there is no national character, and that warrior people and destroyed peoples can be modern and liberal people can be warrior-like, and have Tony Blair as a socialist taking us into Iraq, and that you never know what your people is or who your politicians are. So maybe I should have said that, but I agree that there is no national character. But since there is no national character, then we can have a good, happy, loving national character. Don't worry. Muchas gracias. Gràcies. Just ask you a brief question. I was going to ask